बंदयालवी उस तारीख को मानता है जो मुआविया के पीछे हाथ जोड़ के चलती रहे। उस तारीख को मानूंगा जो मुआविया की हिमायत करेगी, उस तारीख को मानूंगा। जो मुआविया पे तबर्रा करेगी, तारीख को दीवार पे मार के कुरान को सीने से लगा दूंगा कि मुआविया सहाबी है और कुरान सहाबा की तारीफें करता है। तुमने जुल्म किया, तारीख ने जुल्म किया मुआविया से। बाद के लोगों ने मक्खी पे मक्खी मारते हुए उसको पीते गए, लिखते गए। जिस बेचारे ने तहकीक की, थोड़ी सी तहकीक की, मुआविया की सैर ली, खारजी फतवा आ गया। क्या है? खारजी। मुआविया की हिमायत करना खारजी है? शर्म करो। तुम्हें इतना भी पता नहीं खारजी किसे कहते हैं? पहले तारीख पढ़ो। खारजी किसे कहते हैं? जो मुआविया की तारीफ करे। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तुम्हें क्या पता है खारजी कौन है? पागलो, खारजी है। मुआविया की तारीफ करो, खारजी है। और खारजी वो गिरोह है जो मुआविया को काफिर कहता था। हजरत अली के साथी थे वो, हजरत अली के लश्कर में थे। मुआविया को काफिर कहते थे। किस बुनियाद पर? अली की बैत नहीं की। और जब हजरत अली ने मुआविया से सुलह कर ली, तो इन्हीं लोगों ने बकवास किया, भाई अली भी काफिर हो गया है, काफिर से सुलह करने वाला भी काफिर हो गया है। हजरत अली ने इन्हें अपनी जमात से खारिज कर दिया था। ये क्या कहलाए? पागल हो गए हो? तुम्हें इल्म तुम्हें छू के भी नहीं गुजरा। खारजी वो हैं जो हजरत अली के भी दुश्मन हैं। खारजी वो हैं जो हजरत मुआविया के भी दुश्मन हैं। हम मुआविया के भी गुलाम हैं और अली की जूतियां हमारे सर का ताज है। हजरत अली के पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हजरत अली की जूतियों के तस्मों के साथ मेरा ईमान बंधा हुआ है। जो लोग मुआविया की हिमायत करते हुए अली पर हाथ साफ करते हैं वो पागल हैं, गलत हैं वो लोग। मुआविया की सफाई देते देते हजरत अली पर हाथ साफ कर जाते हो, पागलो। मुआविया का दिफा क्यों करते हो? क्या वजह है दिफा करने का? रिश्तेदारी है? एक ही वजह है ना, मेरे नबी का सहाबी है, इस वजह से मुआविया का दिफा करते हो। फिर जब अली पर हाथ साफ करते हो उस वेले याद नहीं रहता भाई अली भी सहाबी है। यह बंदयालवी है जो एतदाल के रास्ते पर है, एतदाल के रास्ते पर। मुआविया, मैं लाख मुआविया की तारीफ करूं, हैदर करार का मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत ऊंचे हैं, वो बहुत अजीम हैं, वो बहुत आला है, वो बच्चों में पहला मोमिन है। और उसकी तो एक ही खूबी बड़ी है, इसकी तय में तो उतरो, टेक्सला के लोगों इसकी तय में उतरो। हैदर करार की एक ही खूबी बड़ी है, वो नबूवत की गोद में पला है। मामूली आदमी है। मेरे नबी ने कैसी तरबियत की होगी? बच्चा था तो मेरे नबी ने पाला होगा, मेरे नबी ने कैसी तरबियत की। हिजरत वाले रात बिस्तर नबी पे सोना आसान था? आसान था? हैदर करार का काम था। मैं एतदाल के रास्ते पर, अल्लाह के फजल से मैं एतदाल के रास्ते पर। हजरत अली भी साहबी, हजरत मुआविया भी साहबी है, लेकिन मकाम और मर्तबा हजरत अली का बुलंदो बाल।
ان کے مرتبے کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے. وہ شروع دن میں مومن ہوا, یہ 20 سال کے بعد ایمان لائے. وہ مشکل کی گھڑیوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا, جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا. ان کے فضائل ہیں, وہ میرے نبی کا داماد ہے, اور سیدہ فاطمہ سے میرے نبی ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی. یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق بکواس کرنے لگ جاتے ہیں, اور جی یہ حسین تے یزید دا مقابلہ کرواندے نہیں, حسین تے یزید, انا للہ و انا الیہ. پاگل ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, الزام لگاتے ہو. یہ پوری دھرتی, سنو بندیالوی کی بات, یہ پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے, سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا حسین میرے نبی کا صحابی ہے, صحابی ہے. پھر اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی, اس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا تھا, اس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی تھی. لعاب بھی وہ جو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا تھا. وہ لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈال. یوں ہی الزام لگاتے رہتے. یہ کہتا ہے جی یزید ٹھیک تھا, حسین غلط تھے. انا للہ. کس نے کہا, کہاں کہا, کس تقریر میں کہا, کس کتاب میں لکھا ہے؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ حضرت حسین کا موقف شروع میں بھی صحیح تھا کہ میں بنسبت یزید کے حکومت صحیح چلا سکتا ہوں. اس نیت سے مکے سے چلے تھے. جہاں جا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ کوفے کے لوگوں نے غداری کی ہے, وہاں حضرت حسین جب واپس آ رہے تھے تو وہاں بھی حضرت حسین کا موقف صحیح تھا. وہ صحابی ہے, نیک نیت ہے, اس کے دل میں ضد کوئی نہیں, اقتدار کا لالچ کوئی نہیں, دولت کا لالچ کوئی نہیں, کرسی کا, میرے نبی کا نواسا اور کرسی کا لالچ. حکومت چاہتے تھے. انا للہ و یارو, او یارو, بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو, کبھی یار عقل کے معیار پہ تولا کرو. بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو تے 6 مہینے دے پتروں نو بھی نال لے جاندا, زنانیاں نو بھی نال لے جاندا. آپ عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں, بہنوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. جنگ کرنے بندہ جاتا ہے تو خاندان کے لوگوں کو لے کے جاتا ہے. تم نے ابھی تاریخ پڑھی نہیں, تم تاریخ پڑھو اور اس کے لیے معیار بناؤ اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو. اس پہ تاریخ کو پرکھتے چلے جائیں. جیڑی تاریخ اس نہ لگ دی ہے ٹھیک, نہیں لگ دی